اس رات سب کچھ معمول کے مطابق نہیں تھا، اور اگر آپ غور سے سنیں تو آپ بھی اسی عجیب خاموشی کو محسوس کر سکتے ہیں جو اس پرانے گھر کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایسی خاموشی جو سکون والی نہیں بلکہ بھاری اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس گھر کی دیواروں کے اندر کوئی اندیکھی چیز رہتی ہے جو آہستہ آہستہ خوشی کو ختم کر کے اسے غصے میں بدل دیتی ہے۔ ہر رات اس گھر سے اونچی آوازیں، رونے کی صدائیں اور ٹوٹے ہوئے الفاظ کی گونج سنائی دیتی تھی جو بہادر دلوں کو بھی بے چین کر دیتی تھی۔ کوئی بھی زیادہ عرصہ وہاں نہیں ٹھہرتا تھا، اور یہاں تک کہ پڑوسی بھی سورج غروب ہونے کے بعد اس راستے سے گزرنے سے بچتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات آوازیں نہیں تھیں، بلکہ وہ اچانک آنے والی خاموشی تھی جو اس کے بعد چھا جاتی تھی، جیسے سب کچھ ایک دم رک گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھر کسی گہری اور اندھیری حقیقت کو چھپا رہا ہو۔ اسی گھر میں زویا نام کی ایک عورت رہتی تھی، اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ زویا کی زندگی ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور سادہ مسکراہٹوں سے بھری ہوئی تھی جو ہر دن کو ہلکا اور خوشگوار بنا دیتی تھی۔ اس کا شوہر حمید خیال رکھنے والا تھا، اور اس کے بچے بغیر کسی خوف کے ہنستے کھیلتے تھے۔ ان کا گھر امیر نہیں تھا، لیکن وہ محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا، اور یہی ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ بغیر کسی واضح وجہ کے سب کچھ اس طرح بدلنا شروع ہو گیا جسے کوئی سمجھ نہیں سکا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل گئیں، اور نرم الفاظ تکلیف دہ باتوں میں تبدیل ہو گئے جو دلوں میں رہ جاتی تھیں۔ زویا نے سب کچھ ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر دن پہلے سے زیادہ بھاری لگتا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسی بے چینی آ گئی جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، جیسے سکون خاموشی سے ان کے گھر کو چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ دن راتوں میں بدل گئے، اور راتیں اور بھی مشکل ہو گئیں کیونکہ نیند اب سکون نہیں دیتی تھی۔ زویا اکثر اپنے بچوں کو ڈر کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے سنتی تھی کہ ان کا گھر اتنا خوفناک اور شور والا کیوں ہو گیا ہے۔ حمید زیادہ تر وقت غصے میں رہتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے غصہ دلا دیتی تھیں۔ جو گھر پہلے گرمجوشی سے بھرا ہوا تھا اب ٹھنڈا اور اجنبی محسوس ہونے لگا، جیسے وہ ان کا اپنا ہی نہ ہو۔ زویا کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی اندیکھی چیز ان کی زندگی کو عجیب طریقے سے متاثر کر رہی ہے۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ یہ سب نارمل نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف درد، الجھن اور خاموش آنسو تھے۔ ایک شام جب اس کا دل برداشت سے باہر ہو گیا، زویا تھوڑی سی ہوا اور سکون کے لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ آسمان سیاہ تھا اور ستارے بہت دور لگ رہے تھے، جیسے وہ اس کا درد سن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ گاؤں کے کنارے ایک پرانے کنویں کی طرف چلی گئی، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ اب کم ہی جاتے تھے۔ وہاں اس نے ایک بوڑھی عورت کو خاموشی سے بیٹھا دیکھا، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس عورت کا چہرہ پرسکون تھا، اور اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا جو زویا نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کیا تھا۔ زویا کو لگا جیسے اس کا دل آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہے۔ یہ ایک عام ملاقات نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کچھ خاص تھا۔ بوڑھی عورت نے زویا کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا کہ اس کی آنکھوں میں اتنا درد اور اداسی کیوں ہے۔ زویا نے خود کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جذبات سیلاب کی طرح باہر آ گئے۔ اس نے اپنے گھر کے جھگڑوں، خوف اور سکون کے ختم ہونے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ عورت خاموشی سے سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ ہر مسئلہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ کچھ مسائل چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں ختم کرنے کے لیے روحانی طاقت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ زویا کو ایک ساتھ امید اور خوف دونوں محسوس ہوا۔ بوڑھی عورت نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور زویا کے ہاتھ میں دیا۔ اس پر لکھا تھا سورہ مزمل، سادہ الفاظ مگر گہری طاقت کے ساتھ۔ زویا نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیسے اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ عورت نے مسکرا کر کہا کہ اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہوتی ہے جسے انسان پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ اس نے زویا کو کہا کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ مزمل ایک بار پورے یقین کے ساتھ پڑھے۔ اس نے اسے تاکید کی کہ ایک بھی رات نہ چھوڑے اور اسے دل سے آہستہ آہستہ پڑھے۔ زویا کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی روشنی جاگ گئی۔
इसी रात जब जोया घर वापस आई तो पहले की तरह झगड़े शुरू हो गए, पहले से भी ज्यादा शोर और गुस्से के साथ। बच्चे डरे हुए थे और दीवारें जैसे हर सख्त लफ्ज को अपने अंदर जज्ब कर रही थीं। लेकिन इस बार जोया ने पहले की तरह रद्द अमल नहीं दिया, वो खामोश और मजबूत रही। वो अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और भारी मगर उम्मीद से भरे दिल के साथ बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता इसने सूरा मुजम्मिल पढ़ना शुरू की। इसकी आवाज नरम थी मगर दिल से निकली हुई थी। शुरू में इसका ज़हन बेचैन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल हल्का होने लगा। जब वो खत्म हुई तो इसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अगला दिन ज़ाहिरी तौर पर वैसा ही था, लेकिन जोया के अंदर कुछ बदल चुका था। इसने हिम्मत नहीं हारी और अगली रात फिर वही वजीफा किया। वो हर रात सोने से पहले सूरा मुजम्मिल एक बार पढ़ती रही, जैसे इसे बताया गया था। दिन गुजरते गए और वो साबित कदम रही, चाहे वो थकी हुई हो या मायूस। आहिस्ता आहिस्ता घर में छोटी छोटी तब्दीलियां नजर आने लगे। हमीद का गुस्सा कुछ कम होने लगा और बच्चे ज्यादा मुस्कुराने लगे। घर का माहौल हल्का महसूस होने लगा, जैसे कोई बोझ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा हो। जोया ने ये सब महसूस किया और शुक्र अदा किया, लेकिन वो जानती थी कि अभी सफर मुकम्मल नहीं हुआ। एक रात जब वो सूरा मुजम्मिल पढ़ रही थी, कुछ गैर मामूली और खौफनाक हुआ। कमरे की फिजा अचानक भारी हो गई, जैसे वहां कोई अनदेखी चीज मौजूद हो। जोया रुक गई, इसे लगा जैसे कोई इसके करीब खड़ा है। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा और खौफ उसके अंदर भरने लगा। इसने देखा मगर कोई नजर नहीं आया, फिर भी वो एहसास बाकी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे देख रहा हो। एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि वो पढ़ना छोड़ दे, लेकिन फिर इसे बूढ़ी औरत की बात याद आई और उसने अपने ईमान को मजबूती से थाम लिया। इसने आंखें बंद की और पहले से ज्यादा यकीन के साथ सूरा मुजम्मिल पढ़ना जारी रखा। इसकी आवाज मजबूत हो गई और उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, कमरे की भारी फिजा खत्म होती गई। जब वो खत्म हुई तो कमरा दोबारा पुरसुकून हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जोया ने गहरा सांस लिया और महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। अगली सुबह एक हैरान कुन तब्दीली सामने आई। हमीद ने नरमी से बात की, बगैर गुस्से के, जो बहुत अरसे बाद हुआ था। बच्चे हंसते खेलते नजर आए, बगैर किसी खौफ के। घर का माहौल बदल चुका था, जैसे कोई सियासाया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा हो। जोया को यकीन नहीं आ रहा था, मगर उसका दिल शुक्र से भर गया। इसने अपना वजीफा मजीद यकीन के साथ जारी रखा और हर दिन सुकून बढ़ता गया। हफ्ते गुजर गए और तब्दीली सबको वाज़े नजर आने लगी। झगड़े तकरीबन खत्म हो गए और मोहब्बत वापस आ गई। हमीद ज्यादा नरम दिल हो गया और बच्चे खुद को महफूज महसूस करने लगे। जोया का दिल आखिरकार सुकून में आ गया। वही घर जो पहले बोझ लगता था, अब मोहब्बत और गर्मी से भर गया था। जोया दोबारा इस कुनवे पर गई ताकि इस औरत का शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी ने भी इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ जोया के लिए आई थी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। जोया ने समझ लिया कि शायद वो अल्लाह की तरफ से एक रहनुमाई थी। अब जोया कभी अपना वजीफा नहीं छोड़ती। हर रात सोने से पहले वो सूरा मुजम्मिल एक बार दिल से पढ़ती है। इसका घर हमेशा के लिए बदल गया और उसने सीख लिया कि असल ताकत ईमान और सब्र में है। अगर आपके घर में भी बेचैनी, झगड़े, असुकून की कमी है तो इस कहानी को याद रखें। हर रात सोने से पहले सूरा मुजम्मिल एक बार पढ़ें, दिल से और यकीन के साथ। जल्द आबदेर अब भी वही सुकून महसूस करेंगे और एक दिन आप भी हैरान होंगे कि सब कुछ कैसे बदल गया। क्योंकि इस सादा से वजीफे की बरकत से अल्लाह आपके घर में भी सुकून ला सकता है। शायद आज की रात आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो।